Sir, Tirpur hasteo by election charta jaga assembly ingmani oro CPIM ni bo position ka bus percentage mane bus kanga gojak awno tui kisa nini view ta চারটা যে উপনির্বাচন মানে যুবরাজনগর সুরমা বর্তমানে আগরতলা এই চারটে বিধানসভাও হিসাবে থানায় যে পার্লামেন্ট ইলেকশন মানে 2019 ও পার্লামেন্ট ইলেকশন চাইতে সিনি ভোট কিন্তু খানিকটা পারিখানে মানে নিনি যুবরাজনগরে তো প্রায় 19% ভোট পরীক্ষা সুরমাও আজাগা 6% ভোট পরীক্ষা फिर আগরতলা এবং বর্তমানেও থানায় যে লোকসভা যে ভোট জমারে যে ভোট মানে আপনি যেতে খানিকটা কম ঠিক কিন্তু ওভারঅল খানিকটা যে পরিস্থিতিও ভোট ওংখা কি করণ বিসিংতে ও জায়গা যে রকমভাবে ম্যানিপুলেট ওংখা ইলেকশন কারচুপি খাইয়াক্কা সব মিলিয়ে যদি নাকি একেবারে সন্তোষজনক जों যেরকম আশা খাইমানি সেরকম আশা মতো ঠিক না কিন্তু অবশ্য ঠিক যে এই ফাইনাল দিনের যে একটা লড়াইনি যে বার্তা ও জায়গায় রেখা তার নিবাগে হিমালয় যে এলাকার जों ইলেকশনের আগে 2018 পরে কোনো জায়গায় মিটিং খাইনানি মতো অবাধে মিটিং খাইনানি মিছিল খাইনানি পার্টি অফিস খুলগানি এরকম পরিবেশ পরিস্থিতি করে কিন্তু जों ভোট ডিক্লার মানে পরেও একটা দিদা একটা সংশয় দङ যে ও জায়গায় जों মিটিং না খাইমানো হয় কিন্তু ও বাই ইলেকশন নুকজাখা সমস্ত জায়গানো जों থাঙ্গাই মিটিং মিছিল খাইনানি কিরে করণ বিসিংতে পাই খাইনানি একটা খানিকটা পরিবেশ जों তৈরি খাইমানখা গাছ আবনো তিতে বিচার খাইকা হাঙ্কালাই সিনি রেজাল্ট আসানো রকম যাফাইনা ভবিষ্যতে একটা লড়াই খাইনানি যে বার্তা আবো কিন্তু जों রিমান খানি जों খাখাयो আর ও জায়গায় বিজেপি জিদিখা তিনটাও ঠিক না কিন্তু ও বিজেপি না আসল জয়া ও জায়গায় জিদিখা তামনাই সাপা ভোট রিগিং সরকারি যন্ত্রণা ব্যবহার খাই যুবরাজনগরও সিনি जों খাখাই মানে গাহাম রেজাল্ট রেগান নাই কিন্তু ও জায়গা বরংনি যে ব্লক নিনি এলটিএম অফিস ব্লক অফিস ডিএম অফিস অর্থাৎ এক কথা প্রশাসনের ব্যবহার খাইয়ে ও জায়গা পুরোপুরি ভোট নম্বর কেটনা খাইনানি চেষ্টা খাইকে ফলে जों যেরকমভাবে আশা খাইমানি সেরকম আশা দিয়া ঠিক কিন্তু সব জায়গাও মিটিং খাইনানি যে একটা পরিবেশ তৈরি খাইমানখা আপনার যদি কন্টিনিউ जों খাইনা রাখনা থাকায় ফাইনাল দিনও जों লড়াইনা সুখতে উত্তরটা খাইমানি তাই কাছে স্যার ত্রিপুরা হাস্টেও বিজেপি তাই আইপিএফটি নি জোট সরকার এডিসি এলাকাতে জেনারেল উমসুকা সন্ত্রাস বাঙৈ তংখা আবনি ইয়াগুলো ত্রিপুরা মথা ফাইমানি ইয়াগুলো ত্রিপুরা মথানো লার মথা রহनै যে সিলসাই দङ বিজেপি হাফাং ও জাগালা তাম সানা মুসুম বা বসুক বিজেপি বাই তাই ত্রিপুরা মথা বসুক কানেকশন দं বিसिं তুই না বাবু বড় সাইমান নাই তবে অব ঠিক লাগামহীন সন্ত্রাস সিনি রাজ্য চলি দङ এই যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো প্রথম লোকসভা ভোট ওংখা এরপরে বাদারঘাট উপনির্বাচন ওংখা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ওংখা আপনি পরে এডিসি নির্বাচন ওংখা তারপর লাস্ট যে উপনির্বাচন মানে আসলে ভারতনি একটা ধারণা ওংখা যে এই সরকার তঙ্গই অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোটিং নিয়া এবং এই সরকার যতদিন তংনাই ততদিন সন্ত্রাস আবো চলি নাই না কারণ বরকনি এই যে 299টা নির্বাচন প্রতিশ্রুতি মানে কক মানে सिगलारनि चाकरी बाकरी तिकानो खायै लेखा फरायनाय रंबागे प्रत्येक विधानसभा केन्द्र कायसाखा कलेज खुलुकनाय रोंनि मारिनो कतल खायनाय कत एमांनि कक सामानि थांनाय जानाय रकनि बागै बिग्रा खांग्रा रकनि बागै राज्यनि हामारिनि बागै दाम होनाय 13,000 कोटी टाकानि एमां फुनका मडेल तामनाय विलेज खायसाने कक साका जे विलेजो दाबो मोबाइल सिचलिया कारेन्ट सेक्रे आ जागाव नाकि दाबो वाइफाई जुक्त खायै बरक दाबो तामनाय आरो एरकम मडेल विलेज खायनाय जे एमां फुनकानि आसले बिजेपि आइपिएफटी सरकारनि पारफरमेंस जिरो होंके जों जा माने जिरो पारफरमेंस काजि बनि बसंते कोनो लामा करे बनि बसंगा एकमात्र लामा बनो सन्तास खादि बाइक बाहायनो थं लाथा बाहायनो थं रां पैसा
दुर्नीति खाइए अबाधे लुटतराज खाइए जे रां पैसा खानिकता तंनाय आव बाय भोट कैप्चर खाइए इंखा बीजेपी आईपीएफ नि पॉलिटिक्स काजे बनो काउंटर खाने थांगांखाय नों जेटा सामान्य लाल मथा पेंटों सादा मथा पेंटों सन्त्रासनि बिरुद्धे जोंनो ई जे बीजेपी आईपीएफ नि जे सन्त्रास जे नराज्य जे दुर्नीति अबनि बिरुद्धे लड़ाई खाने हांखाखाय सिनकका लाल मथा पेंटों काला मथा पेंटों सादा मथा पेंटों जे मथा पेंटों बेबाग मिली लाइए একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশनि बागै लड़ाई खाने बोधय समय फाय सफैखानानै आं थाखायो काजे ओ जागा लाल मथा सादा मथा दाबैया नों निनि कर्मसुचि नों बसु जरते रुपायन खाया नों बसु जरते बरक बागै समं थाखा नों आबो सादे আর নরকनि जे सन्तास ও বন্ধ খাই আর সন্ত্রাস বন্ধ খাইনে কাকে অবঠি বরকনা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার সারটা কাইসা নরকনি জরাव সিপিআইএম মানে রাজ্য সরকার বো সিপিআইএম হাপাং তাই এডিসি এরিয়া বো সিপিএম হাপাং হংকা আ জরানি হামক্রাইবাই তাবো ত্রিপুরা মথানি যে হামক্রাই এডিসি হাপাং খাইজাক দं মানে বুসু ফেলাই মংনুক ও এক বছরনি ইয়াগুলো এক বছর তো বিরাট কিছু আশা খাইনে কিন্তু অবঠি ত্রিপুরা মথানি যারা ত্রিপুরা মথান যে দিরানাই বড় সিংয়া সাধারণ বড় বেশকে ত্রিপুরা সবসনি বড় ত্রিপুরা মথানি অনেক অনেক বিষয় আশা খাইমানি ও জায়গা বামফ্রন্ট পরিচালিত এডিসি প্রশাসন আর নিজে বেশি টিম মেম্বার 5 বছর তংখা ও জরার নিজাইতে বরকনি সামুং কিন্তু অনেক অনেক বিষয় আশা খাইমানি কারণ তামনে বই হিমালয় বরক যে কগলাম সাকা আর বরকনি বিসিঙ্গ যারা তার তংনাই বরক বেবাক নংখা মানে ইয়াং ব্লাড ইয়াং বরকনি এনার্জিটি এই এনার্জিটি না সামুং ফনাঙ্গै বরক খা খাইমানি যে হয়তো অনেক অনেক বেশি সামতাংমানা নাই কিন্তু আসলে বড় কিন্তু বরকনি যে এক বছর বিরাট কিছু খাইনি সম্ভব ঠিক কিন্তু সাল তো আই খেকাই পুবলানো হাকেন তিনি সাল বাহিনাবো সাইমান কিন্তু বরকনি যে আশা আকাঙ্ক্ষা বা বরক যে ওয়ানসুক মানে আবো কিন্তু বরক মানে আবো প্রতিফলন গতিরি মেয়াংখা উনি তো খানি না চারিদিকে খানা খাকাই তাও খুনকাই খানা খাকাই আসলে এটিসি প্রশাসন সম্পর্কে খুব গাহাম বার্তা বরং এটিনি করে শুধু ডেভেলপমেন্ট সিমিয়া বরং নিজেদের বুঝিঙ্গ যে থানসাকে সামতাঙ্গানি ককলাম থেকে আরম্ভ খাইয়ে ডেভেলপমেন্ট এবং তাবুক তো যা মানে ডেইলি পত্র পত্রিকা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াও যে সমস্ত কগলাম হাসে মানে অব তো কনা অন্যান্য ঠিকইয়া কিন্তু অব তো গতি দङ চলি দङ কাজে যে সিনিবাই বইনা তোলানা আমতিকে খাইনে তো সুযোগটা বইয়াখো কিন্তু বরকনো যতটুকুন বরক আশা খাইমানি এই আশা কিন্তু বরক তাও প্রণ খাইনানি কিনারাफोर थांनायाखौनो आंबो खाखायो पाब्लिकनि कगना आंबो वानसुगो पाब्लिकनि आं तो व्यक्तिगतया पाब्लिकनि এই ধরনের বরক আশা পোষণ খাইयो যে না মন থেকে তাকিসা আশা খাইমানি সে আশা কিন্তু বরক মাইয়া गासार अरो ত্রিপুরা মথারো সাই दङ जे माने एडिसिओ माने डेभलप खाइना थांगा फान शर्टेज होनै सावो जे फान रिजाक माने आबो सैलारि पत्री पदे माबाय पाइथां डेभलपमेन्ट इओ आगोना थांगा फान करिं बागै ब्रक खाइमे माने अबो बुसुक बै ना दिसि सं तखबो रां पैसा माया थिंनो दङ रां पैसा किन्तु जे रां पैसा माने ओ रां पैसा बायनो नों साम खागरा नाबा संग रां पैसा करिं बिसिंतिनो साम थांनो चेष्टा खाया enggak tapi orang pusat kari hile nonang 25 लाख টাকা দামनि गाड़ी कावो रां पुसा करिले नों पुलिस प्रशासनार गने एस्कॉट या करो एस्कॉट लाइन एबागे नों 2 तला 3 तला फाउंडेशन नि नक तांगो नों रां से करि हिन तो काकबा नों करिनि मते तंगे नों दिल्ली थाकर सामु कर न तुई फै लाख लाख टाका खरच खायो गाव तो रां करिनि मारिया बोले रां करि हिनके रां करिनि मारिखो नों फुनुति खाइदि सामु तांगे जे मामानि खाइदि प्रायोरिटी ठीक खाइदि किन्तु ত্রিপুরা मथा तो ओ प्रायोरिटी खाइए अरे संबो तो रां करिनो साम खाइफैके बिप्लब दैट बीजेपी आईपीएफ बाहाय के रां मान थाइनो पर्यन्त से बाहाय के माने सेपरे खसरवै रां रेखा तनि मान चेष्टा खाइया जों जा रां मावबैनो अब तो ठीक राजा मन्त्री नामाय फैलो जों अन्तपके একটা रोड मैप जों खाइकारोखा एडिसि एलाकानो बाहाय को उन्नति खाइनाय बिग्रा खांग्रा गारि मथर रंनो बाहाय के बाजिरिमान बा जारा सिक्ला तंगे रंनो बाहाय खाइए बरकनो या साक साक बाजिरिनानि लामानो जों बाहाय खाइमान
যে সিকলা হাম তে কারণ খাই বিভিন্ন যে তামনাই নিনি যে লুন টুন নিরবই সিকলা ফান এই সমস্ত স্কিম নি বিসিংতি রবই একটা বিকল্প লামা जों খাইনাयनि চেষ্টা খাইকা ओंखाय अ लामा तो তাবো হয়তো খাইনাयनि এই সময় সম্ভব গিয়া কিন্তু একটা দিক তো নির্দেশ খাইন দরকার বড় প্রায়োরিটি নাই आं 25 लाख টাকা গাড়ি কায়দা চলিগ্রা নাই না 10 লাখ টাকাनि গাড়ি বাইতা চলিগ্রা নাই आं कि তাবো লক্ষ কোটি টাকা রাं খরচ খাই দিল্লিनि बुंबेनि मोसाना करनाव ति फैनाय ना ना जगह गरिया मा मिता जरा मोसाय तंनाय ओबरनो दां प्रायोरिटी रिबरनो दा खाइनाय ओंका आं ताबो तामनाय गरीब बरफनि तंनायनि जानायनि व्यवस्था दा खाइग्रा नाय ना आं पुलिस तंनायनि बागै तामनाय 2 ताला 3 ताला फाउंडेशन खाइ न तंनायनि दा व्यवस्था खाइग्रा ना नाय अबो तो ना हागि साकांगला ओंका नों ठीक खाइदि रांकरि जों एडिसि प्रशासन रांकरि जों जे सामंताखा राबार बागान खाइया 92,000 नखुन बरफनो राबार बागान तागान खाइ बरफनो किसा लेलानि जागा ताङै जानाय हाबुं हाथाय जागानो जों किसा व्यवहार खाइ बरफनि पैसा जेना जागानो नबो व्यवस्था खाइके व्यवहार खाइके तो प्रायोरिटी नों ठीक खाया रांकरि खाइ आकक साका तंगलाबले सार ताइ काइसा कुइसन त्रिपुरा हास्टो त्रिपुरा सारो मोथांजना बागै त्रिपुरा लेन हनै जे आईपीएफटी सं संसाय फाइमानि यागुलो ताबो ब्रनि बेकरें बाइजाखाय ब्रनि स्टेटासो नुगै दङ विधानसभाबो खरांथि साइमेया हेंगा ताबो ताइ काइसा कदम या पिरि सेवै ग्रेटा त्रिपुरा लेन हनै फाइका आबो बाय त्रिपुरा लेन बाय ग्रेटा त्रिपुरा लेन बुसै फेलाइमं ताइ त्रिपुरा सारोनि थिनां मोथांजागो बुसुक सामंगो जुगनो आबो पॉलिटिकल डिमांड आबो बाय एमएलए मानने मंत्री मानने पॉलिटिकल पावर माने तामनाय पावर नि शेयरिंग खालामनाय किन्तु गुबुन त्रिपुरा लेन गई आलादा ग्रेटा त्रिपुरा लेन गई आलादा बिराद किसी खाइने अब त्रिपुरा राज्यनि बर अंतपक्षे के आशा खाया नों आं खाखाय दाना दा बेखायनो बरबो एकबार खाबाय खुबाय गुबुन ग्रेटा त्रिपुरा लेन गई आलादा सुखसिनाय अब अंतपक्षे खाखाय अब पॉलिटिकल डिमांड जाय तंथं कोन आपत्ति करे बरनि बुसुमानि तंगै मानो इच्छा तंगै मानो आकांक्षा तंगै मानो तंथं किन्तु सिनिथिनि सबसे बड़ कबुंखा ताबो इ जे त्रिपुरा लेन ग्रेटा त्रिपुरा लेन अब लंग टार्म आंदोलन चलिथं किन्तु अब एते कोन आपत्ति करे सिनि ताबो कबुंखा इ मुहूर्ते ताबो बीजेपी आईपीएफटी जे लामाते हिनि तंखा बरनि गणतंत्र न ततारा सेबथा तंखा बरनि अधिकार न पथारी तंखा सामं करे जाथाय करे डेभलपमेंट करे सालफाके प्रत्येकटा दिन तिनि बाहेनो 3-4टा जागा लामा कासमानि तिनि बक्सनगर लामा कासलायो तिनि गंडासरा दिगा लामा कासलायो ओंखाय प्रतिदिन कुनो जागा लामा कासलायो कताल किसुमानानि बागैया आगे जे तंमानि बननो नर कामकै चालौती आ दाबिते ताबो साख्रि बाख्रि करे सिकलार कामनो जागा सकरि खेताबो बीए पास एमए पास इंजिनियर पास 2017 साल इंजिनियर इंटरव्यू नामानि ता पर्यंत कोनो इंटरव्यू करे ताबो एतदिन साका टेट इंगा मास्टर करे नाय माइया ताबो टेट पास खेजे प्राय 8-10,000 टेट पास खेजे तंगो ओंखाय बीएड खै टेट पास खेजे मा परबो साख्रि बाख्रि करे तारपरे नि नार्सिंग ताबो प्राय 8-10,000 नार्सिंग पास खेजे तंगो डॉक्टर से ताबो 200 नि ऊपर पास खेजा सिन राज्य अथच ये तब मेलेरिया भयंकर धरण आक्रमण शिकार दंगो निनी जे पूर्णमोहन मेमोरियल हॉस्पिटल निनी 23 किलो खरकसम मास्टर आरो डाक्टर आरो सालो मासो 4-5 मा बिसि थांगिया ओंखाय मानिकपुर नखुन ई एलाका ई पर्यंत प्राय 6-7 जन थांगिया किन्तु डाक्टर सेक्रेटारि अथच डाक्टर तब पास खे आसगै दं ओंका अब के तब सिनी सिक्लान तो कोनो भविष्य चेकरि खेला एमन नंगना जागा सेकरि खेला को बाके तो चलि मैया को समय नष्ट तो बयस थां तो ओंखाय ताय बसे कालखेप फैना आरो कखाय त्रिपुरा लेन करे त्रिपुरा लेन गई एमएलए मंत्री नानि बागै सिनिया सिनी नतुन जे प्रजन्म सिक्लार न ब्रकनो टिकेसन किसन नानानि दरकार सुदु पॉलिटिकल डिमांड खाये नों ब्रकनो गुरि खाये इंगला ब्रकनि बागै वान सुमानि नांनाय ब्रकनो मथांनि नांनाय किन्तु ताय बीजेपी आईपीएफटी तो मथांनि जागा करि माने एकेबारे करी खाई तंखा के बन बाही खाई नरे वो जागानो जों बाही गतर खाइमा अब आंदोलन से सबसे बड़ा आंदोलन टीएस ग्रेटा त्रिपुरा लेन तो खाना न रखला त्रिपुरा लेन तो न खाना न रखला 100 बছর পরে 200 বছর পরে যেদিন इंगा नंगा किन्तु ताबु न बरनो मथांनि दरकार वो मथांना हंके
ঠিক আছে নি গ্রেটা টিপালে নি জান্দা দান্দা নং তংদি जोंबो ADC एम्पावरमेन्टनि दाबि खायदों 125 नम्बर संविधान संशोधननि बिल जे बिलनि बिथिंथि 40-50टा दप्तर माने मानो एकमात्र ल एन्ड अर्डार बादे समस्त जायगा मुइ मानो जेटा अब तब पार्लियामेन्ट दङ दाबिनो पुरान खाय जों जुदि खायमा खांखाय पलिटिकल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जों एनजे खायमानो ADC एलाकानो उन्नति खायनानि राज्य सरकार जेरखमबो उन्नति खायमानो सेरखमबो उन्नति खायनानि जागा अनेकटा जों कतर खायमानो काजै ओ दाबिनो कतर खायैनो जों तिपारायजोनो माथांनायनि जागाना नोंजे यकटानि सम ए यकटानि जागाना सम जागा ओ बायनो कतर खानिकटा ताव खायमानो सांबिधान जे व्यवस्था दङ व्यवस्था बिसिंति सार ताई कैसे क्वेश्चन माने एसेम्बलिओ 6 आगरतला विधानसभा केन्द्रओ माने CPIM नि भोट पार्सेन्टेज अनेक कम कलायखा गुबुन जागानि सोलाय हंगा थिनाङो ADC एलाकाताय जेनारेलो CPIM नि विलेज कमिटि फन अंखा ADC एरियाओ तै एसेम्बलिओ बुसु फैक्टर अंगै बासनो CPIM थिनाङो 2023 नो नाहारै ना 23 दंखो भोट नंखा अंखाय नेचे आजारांनाय 2000 तांबो इजे 6 आगरतलाबो थिनो सिनि भोट किसा कमिका थानाय पार्लियामेन्ट निचायतो कमिका किसा जोंहाबो पर्चलसना खायनायानो किन्तु भोट कमानि बारि मान तो अब पलिटिकल टैक्टिक्स नि पर निर्भर खायो একটা সময়ে একরকম কিছু কমিমানে কিছু পারিমানে কিন্তু अब মূল ককিয়া মূল ককংখা अंखाय ই বিজেপি আইপিএফটি যে তাবো মানে হোল মাসেস নি পরে যা আক্রমণ খাইতমানে অবর থেকে ভাগে পড়ে যারা যারা এই আক্রমণে লড়াই যারা পেছন তনে বড় বড় ভোট নাই শিখায় যেমন 2000 এই যে 21 ত্রিপুরা মথন ভোটে ADC ত্লাংখা তানে বইবা যে বিজেপি আইপিএফটি নি এই আক্রমণ যারা রুট খেমানে বন ভোট লেখা তা 2023 বো অবনো ফাইনিতে প্রশ্ন সাবসিনে বাই লড়াই খাইতাম आं साख्रि मैया साबा आनि बागै कक साइतां आं रागानि साव थिमते खैमिया आनि बागै साब कक साइतां आं लामाते हर करै साव आनि बागै कक साइतां जारा कक साइ लड़ाई खैनि बनो पुटनाय जारा आनो मोथामाने बनो पुटनाय ता बनेका साबले तिप्रा मथन मिसि थां फाइनिरा नर क्रेटा तिप्रालें हिस मिसि गलाय ने सेलां खैसेबले क्रेटा तिप्रालें ता हमजाको केन्तो बुटना फुट थिक मारनाय जारा आनो आनि ताबुक न थांनाय जागा जे खैनाय बनो पुट मारनाय ओंखाय साबे कारण 2023 ओ आंदोलन साव बिसि कतर खैमानाय आबोनो पर निर्भर खैनाय तो बे सिनि दिर माने दिर বিশ্বাস जोंनो एकमात्र लड़ाई खूब पुस्कांग तनाय तंगै जों कतर खायदों किन्तु खुबै दुर्भाग्य अन्य कोनो पलिटिकल पार्टी इवेन त्रिपुरा मथा पर्यन्त बर ग्रेटा त्रिपुरा लैंड बगे आंदोलन खायदों किन्तु निनि चाकरिनि बगे निनि जाथायनि बगे निनि सामुनि बगे आबोनो बगे तो बर बिसा आंदोलन खायमानि तो मकल तालपुटा सिरकम कलाय ओके जारा बरक न थांनाय बे आंदोलन खायनाय बनो भोट माननाय गतिफ्रा मथाव जुदि आंदोलन खायाखै निचि बरक न बरक भोटनाय जों आंदोलन खायखै जे खायमाने बनानो भोटनाय बरक तो थांना सै मायो 2018 बो बामफन साजायगाने बै बरक भोट आईपीएफ बीजेपी नि सरकार तो बिया आइफोरो भोट रेजि दिरि खतामने बगिबा बामफन साइते ताइबो काहाम खाने बरक तो काहाम से नायो ताइबो काहाम जारा रैमाननाय सिक्योरिटी जरा रैमाननाय लाइफ सिक्योरिटी सामनि सिक्योरिटी थांनायनि सिक्योरिटी जब सिक्योरिटी जरा रैमाननाय बरक न बरक पुटनाय बरक तो बुकाया काजै 2023 এই লড়াই सिंखाय दङ काजै बरक 23 नि निर्वाचन एकरकम चिन्ता खै पुटनाय सर 2023 एसेम्बलिओ माने ताबो जे जुट सरकार यखा त्रिपुरा हास्टेव कुनु सरकार गठन खाइमे हनै सामान खानाय दङ हंगा बुसकांग नरगनि नाहार मुंगला तामा एका दरराय खाइने ना बुसकांग जुट दमांग न बमहाय अब समय कक सावाना तामखौ सोंनायनाय बीजेपी विरुद्धे जत शक्ति दंमानि बंना थांसा खायै जों भोट बासानानि सिनि प्रचेष्टा दंनाय सिनि आहबाना जारा फाइने पर दंनाय जों मने प्राणेनो नायो जे बीजेपी विरुद्धे जारा दंनाय बर बेबार न थांसा खायै बीजेपी आईपीएफ ना मेसनानि बगे फाइदों फाइके जों बनो वेलकाम जानाय कमिटी ती तबो बसे जरते अलॉटमेंट खांगिया आती जेटा सामान्य असले
সিনি একটা নীতিগত সঙ্গে অবস্থান না মানে এবং যে এটিসি এলাকাও মানে যে খাস লাইন তো মানে আবনো সঙ্গে এলপমেন্ট হনে এডিসি অথরিটি মানে রাজ্য সরকারের নাই কিন্তু এডিসিনি অ্যাপ্রুভাল না বই এলপমেন্ট এতদিন ধরে চলিত মানে কিন্তু বলা এখানে খাকামা ককংখা অব দুর্ভাগ্যনি ককংখা তাবো যারা হানা সবচেয়ে বেশি হামজাংনাই হনে তিপ্রালেন যারা চেক নাই তাবো হা মন্ত্রী মানগোनां एनसिते परमा আর এডিসিও যারা গ্রেটা তিপ্রালেন মানে গ্রেটা ফেংটি চিহ্ন তো ল্যান্ড না হামজাকনাই পরতাই এডিসি প্রশাসন কিন্তু দুইটা পরস্পর হা হামজাকনাই শক্তি তমানি পরে বসে তাবো এই যে এতদিন ধরে এডিসি বামফ্রন্ট যতদিন টংসাক ইভেন মাঝখানে 2000 সালে আইপিএফটি তমানি জরা পর্যন্ত সে হা এডিসি এলাকায় হা বাগনাইনি ক্ষেত্রে এলপমেন্ট নাম ক্ষেত্রে তামনাই এডিসিনি অ্যাপ্রুভাল ছাড়া অনুমোদন ছাড়া বগনে মতামত ছাড়া এডিসি এলাকায় এক ইঞ্চি হা রেনানি রাইট করি দं মানে তাবো ই বিজেপি ফেমানি পরে এবং বিশেষ করে जों এডিসি থেকে ফেমানি পরে ত্রিপুরা মতো থামানি পরে তাবো ও যে অর্ডার দं মানে আগে ও অর্ডার উদ্যোগ খাইয়ে তাবো এডিসি এলাকায় হা পর্যন্ত সে রাজ্য এডিসি এলাকা নিয়ে কোনো অ্যাপ্রুভালনি দরকার করে কোনো মতামতনি দরকার করে তাবো রাজ্য সরকার অজাগনা হারানানি রায় বড় সেগি না খায় আবার বালাই খেয়ে নিন্দনীয় সেরকম ঘটনা খুবই মানে দুর্ভাগ্য অথচ ত্রিপুরা মথনি তরফ থেকে খুব খরাং কত ক্ষতি সেখান থেকে কোনো ঘটনা করে কিন্তু সিন নজর ফেমিলি লগে লগে जों তো স্ট্রংলি কন্ডেম হয়ে যা বললেন উচিত এবং जों যে 11 তারিখ রাজ্যপালনি থিনি মাসনি 11 তারিখ রাজ্যপালনি থিনি চিন্তা করে সম্মানে অব একটা সিনি ডিমান্ড অব কেসে সিনি ডিমান্ড যে এডিসি এলাকানে হা এডিসি 6 শিডিউল এরিয়ানি যে হা আব 6 শিডিউল আব বিনি রাইট দরকার সাংবিধানিকভাবে 6 শিডিউল আইন করে কোনো রাজ্য সরকার কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল রই ও রাইট ন রাখা ও অধিকার নং সেগি নেই মিয়া नों बरं सताइबो अधिकार बाइकेता शक्त पुक्त खेमा अवश्य नाजा नां माने किन्तु अधिकार नों सेगे ताबो एडिसि एलाकानि हानो एडिसि नि कोनो अथॉरिटी कोनो अप्रूवल छाड़ानो नों एडिसि एलाकानि हानो बागनाय और राइट जेटा सेगिना माने आबो पालाय खति उपाय अब पालाय खिनि दिने अब नों ठीक